Binoy TV, Mapangalap. Guys, look! Mga taba na po. Pangatabada na mayet. Oh, let's go! Wow! Shout out. Tara, kumata mo kanong kae sa luyot. Bali naman guys, mapangalap tamo, mangalap tamo. Kasama natin guys ngayon si Mayet. Mayet, say hi! Yan, ni Mayet. Let's go guys! Ayun sa luyot guys, sa luyot. Mga dagol na. Mayet, ini manyaman mo naman ini wong. Ay tanga palyang layas ne. Guys, apalyang layas. Mario Josep guys. Karakalitan naman, tila naman palang kamatis Kenny guys. Oh, look. Oh, kamatis. Mayet po, tagalan mo ka rin muna ako na naman dalan. Yapin yan. Awan eh. Mura pa. Kaya mong gilid-gilid kasi yan. Ay, pangalago. Pangalagwin kayo sa luwit guys, oh. Ini makantini pala mo matuwa na rin eh. Aliyan, kaya pala. Ayan. Pwede mo naman pututan makanya na ay. Ulaman tamo po tambengin ni guys. Sa luyot. Imasanting panas lam Kenny santul. Uling ala na santul. Siguro ita namong north sinigang malyarin eh. Ay, Mayet. Matas ni Mayet. Wapin alili. Ada pa ba? O karakal niya. Ali tsaka guys dahil may manuran, anyapin na dakal ngayon yan. Diba? Wah! Ay Mario, kasi magkasakit ko day. Kapang ludar yung kaye, kamates. Anong kabri makabaw-baw ka ng kamates guys? Guys, look! Mga taba na po. Pangatabada na yung Mayet? Makaila po po. Uwan eh. Yung Mayet kaya talaga yung number 1 niya talaga yung Mayet. Kaya nga harap na akong Mayet guys. Sa luyot. Ay tawa ka dagol na. Ayan o. Ay ka-healthy na niya. Ay ni pa guys. Kunante. Binoy TV, Mapangalap. Mapangalap na Mayet. Ay. Thank you so much guys. So, titanang ulaman para po tambeng eh. Manyaman super pack. Amazing. Kasan dito pa mura ng kaida oh. Nangaos ka rin ng kamatis. Eko pa may garbes na Mayet. At buwan ng beses. Wow. Doon ng beses? Okay. Ay, wan eh. Tsaka alam mo, talaga din sa luita rin talagang tutubo lang ang kusa. Yan oh. Kasi nyaman guys. Masanting yan eh, healthy. Yeah, truth. Wah, matuwa na tsaka bala mo masyas na. Ini buring-buri ko talaga guys. Malambot. Ay nanita. Bala ko na. Oh my goodness. Wah. Yung problema kanina uling alas 8 na masakit na kimbalating kaya impali. Wow. Ayan. Dakal ni Kway Mayet. Thank you so much Mayet.